Hai, Assalamualaikum sahabat World of Muslim. Marhaba. Kalian semuanya apa kabar guys? Semoga kalian baik-baik aja. Dan jumpa lagi bersama aku di episode terakhir World of Muslim. Jadi guys, hari ini kita mau ngasih tahu ke kalian atau mau ngajarin kalian bahasa Arab tapi versi Jordan, versi bahasa Jordan gitu. Jadi aku mau ngajarin suami aku bahasa Indonesia. Dia bilang bahasa Indonesianya apa dan aku bilang bahasa Arabnya apa. Jadi kayak kita saling kasih tahu gitu gimana bahasa Indonesianya, misalnya siapa nama kamu, dan suami aku nanti bilang dalam bahasa Jordan dia apa nama kamu gitu. By the way guys, sebelumnya they have to know that formal Arabic and all other countries Arabic it's different, has different accent. Yes, right. That's right. So for example, formal Arabic has different accent than Jordanian Arabic. Oh yeah. What about Jordan and other country? Yeah, each country has its own accent. Jordan, Kuwait, Even Egypt, Palestine. Algeria, each country has But Jordan and Palestine similar, is like this. but not the same. Yeah, but similar, but not exactly the same. Okay, so the formal Arabic that I'm speaking is all people Al-Fusha. understand the Yeah. Fusha. Yes. All people understand, Yes, all people understand, but no one use it. no one use this Arabic. Yeah. I see. Jadi guys, kalian harus tahu bahasa Arab itu kan ada bahasa Arab formal dan juga bahasa Arab informal. Sama kayak bahasa Indonesia. In Indonesia we have formal and informal too. Jadi setiap negara Arab itu mereka punya aksen yang berbeda gitu. Misalkan negara Jordan dengan negara Mesir, mereka itu punya bahasa Arab sendiri gitu. Bukan bahasa Arab sendiri sih, tapi aksen mereka itu beda. Jadi kalau misalkan if you meet let's say Egyptian, you will know that he is Egyptian from his From accent. the way he talk, yeah. Jadi kalau misalkan Mo kan dari Jordan. Jadi kalau misalkan dia jumpa sama orang yang dari Mesir misalnya, Simo akan tahu ini tuh Arab apa gitu. Arab Mesir misalkan dari cara mereka itu berbicara. Jadi hari ini kita mau lihat apa bedanya bahasa Arab formal dengan bahasa Arab orang Jordan. Dan nanti aku juga akan kasih tahu suami aku bahasa Indonesia. And I'm gonna tell you how to say it in bahasa. For example, what's your name? How to say it in bahasa. Okay? Okay. Nah guys, untuk yang pertama kita akan ngebahas gimana caranya bilang hai atau halo gitu dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia dan juga bahasa Arab Jordan. So, I'll start in bahasa. So in bahasa, if you wanna say hi or hello, you can say hello or you can say hi too. It's like that. Hi, hello. Like It's like English. Yeah, hi. But normally we say hi, assalamualaikum, something like that. What about in Arabic Jordanian? In Arabic Jordanian, it's like the Fusha. We say marhaba, Or Yeah. ahlan ahlan. Marhaba or ahlan, both of them means the same. means hi. Means something hi. like that. And a lot of people, they use Assalamu alaikum as the Islamic greeting. Same like Indonesia. Yeah, most people use Assalamu alaikum. It's almost the same. I see. Jadi kalau misalkan dalam bahasa Arab Jordan itu sama dengan bahasa Arab Fusha. Marhaba or ahlan. And how people answer you when you say that? The same? The same. Marhaba, ahlan. Marhaba ahlan. So if I say to you marhaba, Marhaba. I see. Is there anyone who say if I say to you marhaba and then you say back ahlan? Yeah. Okay. Yes. Like in bahasa, if I say hi, you gonna say hello, something like that ya. Okay, so itu dia guys kalau misalkan cara bilang hi.
sekarang yang sering orang tanya juga itu apa kabar? Or kalau misalkan bahasa Inggris, how are you? How to say it in Jordanian Arabic? The same as Fusha. It's you can say it كيف حالك. كيف حالك? This is the Fusha, but in Jordanian we say it كيف حالك. You know we change a little. I see. كيف حالك, and in Jordanian we say كيف حالك. كيف حالك? And another one you can say شو عامل. شو عامل. شو عمل. I never heard this before in. We use it a lot. What about for girl? كيف حالك for girl. That's In كيف Fusha. حالك. Yeah, the first one I said كيف حالك for men. And for girl كيف حالك in Fusha. Okay, that's in Fusha. And in Jordanian you say كيف حالك. It's a bit different. For man كيف حالك. For women كيف حالك. Okay. So the difference is just the last word ya. Jadi guys, kalau misalkan dalam bahasa kita kan apa kabar? Kalau misalkan dalam bahasa Arab formal, bahasa Arab itu kan dia ada dua, ada untuk perempuan, ada laki-laki. Jadi kayak beda gitu kalau misalkan perempuan laki-laki. You know that in Indonesia, in bahasa we don't have something refer to woman or man. It is just the same. Like English almost. Yeah, almost like English. Like you can say how are you for a man and a woman. Iya. But kalau misalkan dalam bahasa Jordan, kalau misalkan yang bahasa Arab formal dulu ya, kalau bahasa Arab formal kaifa haluka for men. كيف حالك. كيف And حالك for woman. if you want to ask a group of people كيف حالكم. Oh yeah, I In remember Jordanian that. it's كيف حالكم. I remember that how to say a lot of pronouns in Arabic. Yeah. Jadi kalau misalkan mau tanya apa kabar kalian, kaifa halukum. Tapi kalau misalkan bahasa Arab Jordan yang si mau pakai itu kaifa halak untuk laki-laki, kaifa halik, كيف حالك. kaifa halik untuk perempuan, كيف حالكم. kaifa halukum untuk grup orang-orang. Jadi gitu guys, kalau misalkan kalian mau tanya gimana kabar, especially kalau misalkan kalian jumpa orang Jordan. So next guys, kita mau tanya siapa nama kamu. So more in bahasa, if we want to ask someone what's your name, you're gonna say siapa nama kamu, like that. What about Arabic Fusha? In Fusha ما هو اسمك. Ma huwa ismuk? What about masmuk? ما اسمك. It's both means the same. What's Both your name? mean the same. What about informal? The Jordanian In Arabic. Jordanian we say شو اسمك. Shu ismat? So shu is what? شو it's what. Okay. You use shu, you don't use ma. No. In your Jordanian. We don't use. You don't use it. We do, in all Jordanian accent, this ma we don't use it. I see. I think in most of Arabic Yeah, they informal don't use accent. it. Yeah. Jadi guys, kalau misalkan dalam bahasa Arab Jordan itu, kalau misalkan mau tanya siapa nama kamu, shu ismak. شو اسمك. For girl, shu شو اسمك. ismik. Oke, jadi mereka itu kalau misalkan dalam bahasa Jordan yang biasa mereka pakai, mereka itu nggak pakai kayak ma gitu. Mereka pakainya shu. Shu itu artinya kayak what, kayak apa gitu. Informal, ma huwa The formal way ما هو اسمك. ما اسمك. for girl, ma ما هو huwa ismik. اسمك. Oke. Jadi dia dapat kan bedanya shu ma itu dia beda antara yang dipakai sama orang Jordan sama yang di buku tulis gitu yang formalnya. What about in school? How teachers teach you? What language they use? The accent. For classes like science, maths, they use our accent. But in the Arabic class, they of course use the Fusha. So the Fusha. And the Islamic studies and the Quran class. They use the Okay. Fusha. But in the science or physics class, they use the To make oral it easier to accent. understand. Yeah.
Oh, jadi guys, kalau misalkan di sekolah mereka itu pakai bahasa Fushah kalau misalkan untuk pelajaran-pelajaran yang kayak pelajaran Islami, ngajar yang kayak Quran gitu, dan juga apa lagi ya? Pokoknya pelajaran-pelajaran lain lah. Tapi kalau misalkan pelajaran fisika, kimia, biologi yang sains-sains gitu, mereka pakainya biasa bahasa Arab yang mereka pakai sehari-hari karena biar mudah paham gitu. Jadi kalau misalkan mau tanya nama itu guys, Shu Ismak. Shu Ismak. Shu Ismak. Shu Ismak. Shu Ismak. Forget Shu Ismak. Okay. And how you gonna answer? To answer this question, you're gonna say Ismi, then your name. So it same like Fushah. Yeah. Oke. Jadi kalau misalkan mau jawab itu sama aja Jordanian Arabic sama Jordanian Fushah. Kayak Ismi, langsung aja nama saya, langsung aja nama gitu. In bahasa, if someone ask you, siapa nama kamu, what's your name? You're gonna say, nama saya Muhammad. Muhammad. Nama saya Muhammad. So, siapa nama kamu? Nama saya Muhammad. Apa kabar? Baik. Semua udah bisa jadi orang Indonesia. So guys, next yang sering juga orang tanya biasanya apalagi di tempat kita ya, itu sering tanya kayak berapa umur kamu, berapa umurnya gitu. So the next question they normally ask is that what's your age? How old are you? So in bahasa we ask berapa umur kamu. So you know what does it mean kamu? Kamu you. Umur age. Umur age. Berapa, how much? Yeah. So berapa umur kamu? And we gonna answer umur saya. Bahasa is so easy, right? So easy, you just take one word and then add the pronunciation of yourself. For example, siapa nama kamu? Nama saya. Berapa umur kamu? Umur saya. Just add numbers. Umur saya. It's easy, right? I'm gonna ask you this question. Okay, what about Arabic Fusha? Kam umruk. Kam umruk. That's Fusha. Kam umrik. Kam umruk, ya. Oke. Kalau misalkan untuk Fushahnya untuk laki-laki kam umruk, untuk perempuan kam umrik. In Jordan. The same. Oh, the same? Or you can say instead of kam, we use the word addish. It's the same meaning. How much? But people use which one? People use the most. Both. Both Addish? Equally. Addish. Yeah. But how addish? It means how much? So how if you addish ask me? Addish umrek. Really? But I will not understand if you say this. Jadi di dalam Jordan itu ada dua, kita bisa pakai kam juga kayak Fusha, bisa pakai juga Addish. Addish umrak. Addish umrik. It's for girl? Yeah, for girl and men. You can use it for both. Addish umrak, you shouldn't only the umrak. Addish umrak, yeah. I see. And how to answer if someone asks Addish? You say Umri, and then you say your age. Or you can say I am, Ana, and then say your age. Okay. It's like English ya. Jadi kalau misalkan dalam bahasa Arab Jordan itu ada dua, ada